نبدا الجواب للسؤال تاعك. نبدا كما يقولوا في الشرق الجزائري، نبدا من الاخر خاطرش انت حكمتها بالمقلوب. نبداو من لونيام. لونيام هي اللي لحقت تاريخيا الاولى في قطاع الصناعات هذه مش تركيبيه. هذاك الوقت كانت صناعات كهرومنزليه. المنطق نتاع السبعينيات هو ان تكون عندنا اون مارك لوكال وشركه يعني محليه اللي تصنع لنا المواد الكهرومنزليه ولوني والالكترونيك وزين الالكترونيات، يعني تصنعها بنسبه ادماج تمشي يعني تتعالى كل سنه. نقدروا نقولوا نولوا دوك الثمانينات كان عندنا هذاك لو سي تي 2. C'était pratiquement un modèle allemand à l'origine, mais il y avait un taux d'intégration فيه. كانت فيه حوايج بزاف، ولكن هذيك التكنولوجي maintenant elle est obsolète. عندنا هذه الشركات كانوا طلعوا الى حد ما في الادماج، وكانوا سيتي دي سونتر دو فورماسيون اوسي اون ميم طون. ما تاش كي نتكلموا على مردوديه الشركات العموميه ما راهيش غير ماليه، سي با كيستيون دو رونتابيليتي برك سور بيلون، مي سيتي اوسي دي سونتر دو فورماسيون اللي خلقوا يعني ان انكادرمون ومام دي لومبلوا سبيسياليزي دون سو دومين. هو من المفروض اي بلد في العالم يكون عنده يعني صناعه من هذا النوع ما يخلق لهاش منافسه مهما كانت المنافسه، وما يزيدش يخلق لها منافسه غير نزيهه يعني في حقيقه الامر. اليوم عندنا جي فيو لا ليست ريسامون عندنا تقريبا 108 يعني شركه للتركيب يسموا رواحهم للتصنيع. كاين اللي عندهم نسبه ادماج هكذا نقدروا نقولوا يعني محتشمه، وكاين اللي ما عندوش خلاص اصلا. اسكيل يا ان بيي او موند يعني اللي عنده 108 مارك entre local et étrangère dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique. نابورت كال الجيريان يطون دروا امام نقدر دوك من وجه كملوا هكذا نبيعوا لي كيت للديار جالسوا في داركم ولا بون فو يعني لا مانيير دونت يل فون لو مونتاج هذا دو مانيير امبيريك سي بور يعني انكروستي دي كارت اوكسيليير دون دي كارت مير. جو كروا كو نابورت كال الجيريان يلبس لي كون برك بور ليكتريسيتي ستاتيك ويتكل على ربي. دونك سو ني با فريمون سكون بو ابلي ان امبريون d'aindustrie. Il se trouve que cette concurrence là elle est quelque part à la base des difficultés نتاع لونيام نتاع لوني كي elle-même ont d'autres difficultés. حقيقة كاين إشكال تاع التسيير العمومي هذا الماناجمنت بوبليك اون جينيرال ني با تري افيكاس باسكو هو ثاني عنده ان فيل على بات لي انتروزيون دو بوليتيك دو لادمينستراتيف دو لا توتيل. الناس الكل تدخل روحها وزيد لهم انت يعني تزيد تحشر لهم اون كونكورونس من هذا النوع هذا. ونعرف بلو ريكونيتر لي ماركي لي لابيل. واذا لاحظتوا يعني في بعض التجهيزات كاين غير لا مارك هذيك لو نو، سينون بور لو ريست كي تبقى تشوف حتى الموديول يجيب لك ربي شفتو صباح من قبل يعني خوه كيلكو بار. Il n'y a pas une grande différence entre ces modèles-là. Le problème, ce n'est pas dans l'existence interne, c'est dans je sais pas, les facilités qu'on leur a accordées pendant 20 ans. كاين اللي خلقوه 2001 جاو لهنا للجزائر في 2001 في اطار الدوكري نتاع 2001 كي بيرميتي سو جونر داكتيفيتي. اليوم من هذا عنده فيش ديفالواسيون يعني بطاقه يعني تقييم. لا فيش ديفالواسيون هذيك من المفروض كل عام الوزاره كاين مديريه على مستوى الوزاره تمضيها له على اساس انه وين الحق يعني في الادماج. ما المفروض كل عام تزيد على الاقل 1% في الادماج ولا با 20 سنه اون تروف با سي ديكلاراتيف. ما تلقاش التقييم. انت واش في حياتك انت في العالم بلاد وين التقييم اللي ديكلاراتيف؟ انت باش تقيمني انا نقول لك انا نقيم روحي وانت تمضي لي يعني قلت لهم يا جماعه على اي اساس قيمتوا هادو بارابور هادو؟ قال لك نو سي ديكلاراتيف وراو يقولوا وصل ل 20 ولا 30% ولا ما يهمش. وانتم كال سون بون مويان ديستيمي هذا لا بريتونسيون هذا لا ديكلاراسيون. قال لك نو نافون با لوتياج. كي عاد ما عندكش لوتياج تكنيك وما عندكش لي مويان علاش قاعد تمضي؟ واش قاعد تمضي انت؟ Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont la fiche d'évaluation ou d'autres qui n'ont pas. Alors que réellement, dans les faits, normalement, ils ont parce qu'ils font tous la même chose. Et on se retrouve avec le secteur public qui avait atteint un minimum d'intégration, surtout en matière de formation du personnel, qui se retrouve coincé pour le port. Les conteneurs et ça, je ne considère pas ça comme une industrie. نهار عولنا باش نديروا une industrie locale pour fournir le marché local, nous étions 12 millions. Les 12 millions هذوك les moyens de l'époque permettaient justement et de les alimenter
autant que ça puisse se faire, mais aussi de créer un embryon d'industrie avec l'ingénierie locale. هذاك الوقت الجامعات كانوا يفورموا les écoles locales وكانوا يبعثوا للخارج des gens qui sont formés, donc à chaque fois on les intégrait dans un cycle de production. اليوم on s'est retrouvé devant une situation où الناس تلقى des fois un petit hangar ولا حتى فيلا تاع 2 étages